बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द नॉलेज पावर चैनल के नाजरीन अस्सलामु अलैकुम। मोहतरम नाजरीन, हज़रत इमाम मेहदी रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के आने का जिक्र एक दो हदीसों में नहीं बल्कि 200 से लेकर 250 अहादीस और अक़वाल ताबईन में मिलता है। उम्मुल मोमिनीन हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा रिवायत करती हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इमाम मेहदी का जिक्र करते हुए सुना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेहदी हक है, यानी उनका ज़हूर बरहक और साबित है, और वो सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की औलाद से होंगे। हज़रत अबू सईद खदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेहदी मुझसे होंगे, यानी मेरी नस्ल से होंगे। उनका चेहरा खूब नूरानी, चमकदार और नाक सतवाओं बुलंद होगी। ज़मीन को अदल इंसाफ से भर देंगे जिस तरह पहले वो जुल्म व सितम से भरी होगी। मतलब ये है कि मेहदी की खिलाफत से पहले दुनिया में जुल्म व ज़्यादती की हुक्मरानी होगी और अदल इंसाफ का नामो निशान तक ना होगा। हज़रत अबू सईद खदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बयान करते हैं कि हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बड़ी आजमाइश का जिक्र फरमाया जो इस उम्मत को पेश आने वाली है। एक ज़माने में इतना शदीद जुल्म होगा कि कहीं पनाह की जगह ना मिलेगी। उस वक्त अल्लाह ताला मेरी औलाद में एक शख्स को पैदा फरमाएगा जो ज़मीन को अदल इंसाफ से फिर वैसा ही भर देगा जैसा वो पहले जुल्म व सितम से भर चुकी होगी। ज़मीन और आसमान के रहने वाले सब उनसे राज़ी होंगे। आसमान अपनी तमाम बारिश मूसलाधार बरसाएगा और ज़मीन अपनी सब पैदावार निकाल कर रख देगी। यहाँ तक कि ज़िंदा लोगों को तमन्ना होगी कि उनसे पहले जो लोग तंगी और जुल्म की हालत में गुजर गए हैं, काश वो भी इस समा को देखते। इसी बरकत के हाल पर वो 7 या 8 या 9 साल तक जिंदा रहेंगे। मोहतरम नाजरीन, हज़रत इमाम मेहदी कब आएंगे? उनके लिए आसमानी और ज़मीनी अलामात का ज़हूर होगा, जैसा कि दरियाए फुरात पहाड़ की तरफ से फट पड़ेगा और उसमें मौजूद सोना ज़ाहिर होने लगेगा। रमज़ान की पहली तारीख को चांद ग्रहण होगा और उसी दिन दोपहर को सूरज ग्रहण होगा, और ऐसा ग्रहण पहले कभी ना हुआ होगा। 3 या 7 रातें मशरिक़ की तरफ से एक बड़ी आग ज़ाहिर होगी और बहुत बड़े बड़े ज़लज़ले भी आएंगे। कुस्तुनतुनिया शहर या इस्तांबुल एक बार फिर गैर मुस्लिमों के हाथों में चला जाएगा। उनके आने से पहले पूरी दुनिया में कुफ्र फैल चुका होगा और पूरी दुनिया गोया कुफ्रिस्तान बन चुकी होगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस शख्स ने दज्जाल के आने का इनकार किया, यकीनन उसने कुफ्र का इर्तिकाब किया, और जिसने इमाम मेहदी के तशरीफ़ लाने का इनकार किया, यकीनन उसने भी कुफ्र किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुम्हें मेहदी की बशारत देता हूँ जो मेरी उम्मत में इख्तलाफ व इज़्तिराब के ज़माने में भेजे जाएंगे, तो वो ज़मीन को अदल इंसाफ से भर देंगे जिस तरह वो उससे पहले जुल्म जबर से भरी होगी। ज़मीन और आसमान वाले उनसे खुश होंगे, वो लोगों को माल यकसां तौर पर देंगे। अल्लाह ताला उनके दौरे खिलाफत में मेरी उम्मत के दिलों को इस्तगना व बेनियाजी से भर देगा। उनका इंसाफ सबको आम होगा। वो अपने मनादी को हुक्म देंगे कि आम ऐलान कर दे कि जिसे माल की हाजत हो वो मेहदी अलैहिस्सलाम के पास आ जाए। उस ऐलान पर मुसलमानों की जमात में से बजुज़ एक शख्स के कोई भी खड़ा नहीं होगा। मेहदी उससे फरमाएंगे, खाज़न के पास जाओ और उन्हें कहो कि मेहदी ने मुझे माल देने का तुम्हें हुक्म दिया है। ये शख्स खाज़न के पास पहुंच जाएगा तो खाज़न उससे कहेगा, अपने दामन में हस्बे तमन्ना भर ले। चुनाचे वो हस्बे ख्वाहिश दामन में भर लेगा और ख़जाने से बाहर लाएगा तो उसे अपने इस अमल पर नदामत होगी और अपने दिल में कहेगा, क्या उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में सबसे बढ़कर लालची और हरीस मैं ही हूँ? या यूँ कहेगा, मेरे ही लिए वो चीज़ नाकाफ़ी है जो दूसरों के वास्ते काफ़ी है। बस वो इस पर नदामत महसूस करेगा और वो माल वापस करना चाहेगा, मगर उससे ये माल कबूल नहीं किया जाएगा और कह दिया जाएगा कि हम दे देने के बाद वापस नहीं लेते। इमाम मेहदी अदल इंसाफ और एहसान व अता के साथ 8 या 9 साल ज़िंदा रहेंगे। उनकी वफ़ात के बाद ज़िंदगी में कोई खैर बाकी नहीं रहेगी।
حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد نقل کرتی ہیں کہ ایک خلیفہ کی موت پر اس کی جانشینی کے مسئلہ پر اختلاف ہوگا تو اہل مدینہ میں سے ایک شخص بھاگ کر مکہ مکرمہ آ جائے گا، یہ مہدی علیہ السلام ہوں گے، اور اس اندیشہ سے بھاگ کر مکہ آ جائیں گے کہ کہیں ان کو خلیفہ نہ بنا دیا جائے، مگر لوگ ان کے انکار کے باوجود ان کو خلافت کے لیے منتخب کریں گے۔ چنانچہ حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان بیت اللہ شریف کے سامنے ان کے ہاتھ پر لوگ بیعت کریں گے۔ پھر ملک شام سے ایک لشکر ان کے مقابلے میں بھیجا جائے گا، لیکن یہ لشکر بیداں نامی جگہ میں جو مکہ و مدینہ کے درمیان ہے زمین میں دھنسا دیا جائے گا۔ بس جب لوگ یہ دیکھیں گے تو ہر خاص و عام کو دور دور تک معلوم ہو جائے گا کہ یہ مہدی علیہ السلام ہیں۔ چنانچہ ملک شام کے ابدال اور اہل عراق کی جماعتیں آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ سے بیعت کریں گی۔ پھر قریش کا ایک آدمی جس کی ننیال قبیلہ بنو کلب میں ہوگی آپ کے مقابلے میں کھڑا ہوگا۔ آپ بنو کلب کے مقابلے میں ایک لشکر بھیجیں گے، وہ ان پر غالب آئے گا، اور بڑی محرومی ہے اس شخص کے لیے جو بنو کلب کے مال غنیمت کی تقسیم کے موقع پر حاضر نہ ہو۔ بس حضرت مہدی علیہ السلام خود مال تقسیم کریں گے اور لوگوں میں ان کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے موافق عمل کریں گے۔ خلافت کے بعد حضرت مہدی علیہ السلام 7 سال رہیں گے، پھر ان کی وفات ہوگی اور مسلمان ان کی نماز جنازہ پڑھیں گے۔ حدیث شریف میں ہے کہ حضرت مہدی علیہ السلام خلیفہ ہونے کے بعد تمام روئے زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے، جس طرح پہلے وہ ظلم و ستم سے بھری ہوگی۔ حدیث میں ہے کہ جب حضرت مہدی علیہ السلام مدینہ سے مکہ آئیں گے تو لوگ ان کو پہچان کر ان سے بیعت کریں گے اور اپنا بادشاہ بنا لیں گے، اور اس وقت غیب سے یہ آواز آئے گی، ترجمہ: یہ خدا تعالیٰ کے خلیفہ مہدی ہیں، ان کا حکم سنو اور ان کی اطاعت کرو۔ محترم ناظرین، حضرت مہدی کا ظہور کب ہوگا اور وہ کتنے دن رہیں گے، اس بارے میں قرآن و حدیث میں حضرت مہدی علیہ السلام کے ظہور کا کوئی متعین وقت نہیں بتایا گیا، یعنی یہ کہ ان کا ظہور کس صدی اور کس سال میں ہوگا۔ البتہ احادیث مبارکہ میں یہ بتایا گیا ہے کہ ان کا ظہور قیامت کی ان بڑی علامتوں کی ابتدائی کڑی ہے جو بالکل قرب قیامت میں ظاہر ہوں گی، اور ان کے ظہور کے بعد قیامت کے آنے میں زیادہ وقفہ نہیں ہوگا۔ حضرت مہدی کہاں پیدا ہوں گے؟ اس سلسلے میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے ایک روایت منقول ہے کہ مدینہ طیبہ میں ان کی پیدائش و تربیت ہوگی، مکہ مکرمہ میں ان کی بیت خلافت ہوگی، اور بیت المقدس ان کے ہجرت گاہ ہوگا۔ روایات و آثار کے مطابق جب ان سے بیت خلافت ہوگی اس وقت ان کی عمر 40 برس کی ہوگی۔ ان کی خلافت کے 7ویں سال کانا دجال نکلے گا۔ اس کو قتل کرنے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے۔ حضرت مہدی علیہ السلام کے 2 سال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی رفاقت میں گزریں گے اور 49 برس کی عمر میں ان کا وصال ہوگا۔